Migi-migi? Ha? Aga mo pa ako ginbugtaw, ha? Siling sayo makadto ka sa kwarto ko, ha? Sabat? Siling nga makadto ka sa kwarto ko? Ha? Tanday-tanday ka pa da. Manay ikaw sa akon, ha? Aga-aga pa. Aga ka pa. Tapos, ginbugtaw mo ko kay nalagyo ka lang panaog. Good morning, anay, sa vlog ko. Good morning, vlog. Arf! Good morning, vlog. Ako naman noon na himong iro. May kagid ka tingog, tapos sa ginagod kahod ka.